हाय एवरीवन, जय जगन्नाथ। आज आमर छोट शिशु खाद्य अच्छी ओट्स କ୍ଷୀରି जोटा कि आम प्रियांशु को दौचु। आपण देखिपे ये सब जिनस छोट छुआ को निहाती दरकार। तो तापाई आम प्रस्तुति आरंभ करिया। प्रथमे गैस को लगेदबा। गैस लगे सारा पर गोटे छोट कड़े नबा जोटा कि छोट छुआ उद्दिष्ट बा तांको पाई केवल आपण रखिबे। ସେଥିରେ ଅଲଗା କୌଣସି ରୋଷେଇ କରିବେ ନାହିଁ। ତ କଡ଼େଇକୁ ଗରମ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ପରିମାଣର କ୍ଷୀର ନେବେ, ସେଟା କାଉ ମିଲ୍କ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ନେବେ। ଆପଣ ଛୁଆକୁ ଯଦି 6 ମନ୍ଥ ଏବଭ୍ ଅଛି, ଆପଣ 1 କପ୍ ରୁ 1.5 କପ୍ ନେବେ, ଯୋଉଟା କି ସେ ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟର ଖାଇପାରିବ। ତ ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦବା ଓट्स, ର ଓट्स जोटा कि ଆମେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ରୁ ବାହାର କରିଥିବା। ସେ ଓଟ୍ସ ର 1 ଚାମଚ ରୁ 2 ଚାମଚ ନବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷୀରରେ ପକେଇଦବା। କ୍ଷୀରରେ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିବା ଯାହା ଫଳରେ କି ଓट्स ଟା କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ ହବ ଏବଂ କ୍ଷୀରି ଟାଇପ ର ହେଇଯିବ। ତ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇଠି ଆପଣ ମିନିମମ୍ 3 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗରେ ଓट्स को मिक्स करेंगे, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଟା ଭଲ ଭାବରେ ନରମ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇପାରିବ, ଯୋଉଟା କି ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ମିକ୍ସ କରିବା ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣି ରଖିବା ଓट्स ର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ଖାଇବାକୁ ଦବା। ତ ସେଇ ଭିତରୁ जोटा मेजर बेनिफिट छुआंक पाई सेटा होची ओट्स रे एंटीऑक्सीडेंट अच्छी, जोटा कि छोट छुआंकर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करिवो बा बैलेंस करिवो। जोटा कि छोट छुआ से माने जानी पारंतीनी तांकर ब्लड लेवल केतेबेले कौन हुए। ये खाद्यटा दबा द्वारा आपणकर छोट छुआर ब्लड प्रेशर लेवल बैलेंस होकर रहिबो। ता सहित आउ गोटे बड़ बेनिफिट अच्छी ओट्स रो, जोटा कि सेथरे बेटा ग्लुकोन अच्छी। बेटा ग्लुकोन रो काम कौन ना, सी कोलेस्टेरोल लेवल को रिड्यूस करिवो, जा फଳରେ कि कोलेस्टेरोल बढ़ी गले आपणकर हार्ट डिजीज रो संभावना बहुत अधिक थाए। जा फଳରେ कि आजिका डेट रे छोट छुआ को भी हार्ट डिजीज होउची। तो हार्ट डिजीज रो आपण प्रिवेंट करि परिबे। सेटा गोटे बड़ बेनिफिट, कोलेस्टेरोल लेवल को से बैलेंस करिवो। ता सहित ओट्स रो आउ गोटे बड़ बेनिफिट हैला छोट छुआंकर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम टाकू से भल भाव मेंटेन करे, जा फଳରେ कि छोट छुआंकर बढ़िया से हजम हो जाए एवं तांकर जहाँ खाती सेटा हजम हो जाए। तो ये सब बेनिफिट ता सहित क्षीरटा, आपण तो क्षीर बेनिफिट समस्ते जानी। क्षीर बेनिफिट कहिया पड़ोनी। तो बर्तमान चलन जीवा देखिबा केमते नेक्स्ट प्रणाली, जोटा कि आमे ओट्स को बनेबा, ओट्स क्षीरी को बनेबा। तो बर्तमान भल भाव मिक्स हो गला एवं टिके ब्राउन रंग हो गलानी। ब्राउन रंग हो गला माने आपण जानिबे ओट्स नरम हो गलानी, जोटा कि क्षीर संगे मिक्स हो गलानी। तो सेथिरे बर्तमान आमे दबा, सेथिरे इलायची 2टा दबा, जोटा कि भल बास्ना रहिबो क्षीरी रो। तो सेटा पकेकी आपण मिक्स करिवे। मिक्स कर सारला परे आमे बर्तमान दबा जागेरी पाउडर, जोटा कि छुआ मानक पई सबुठारु भल, कारण आपण सुगार देबे नहीं। सुगार बहुत क्षतिकारक। जागेरी होची नो एडेड सुगार, एडा डायरेक्ट छुआ को खाइबा पई भल लागिबो एवं जागेरी होची सबुठारु बेनिफिट छुआंक पई। ता व्यतीत आपण कौनसी सुगार देबे नहीं छुआ।
ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଛୁଆଙ୍କୁ ସୁଗାର ନ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆକୁ ସୁଗାର ନ ଦେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆର ହେଲ୍ଥ ସେମିତି ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଜାଗେରୀ ପାଉଡରରେ ନୋ ଆଡେଡ୍ ସୁଗାର, ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଜାଗେରୀ ପାଉଡର ଦେବା ପାଇଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇସବୁ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ ଏବଂ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପୁଣି ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଭଲରେ କ୍ଷୀରି ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀରି ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦବା ପ୍ରିୟାଂଶୁକୁ, ତାର ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି ରହୁଛି ଆଉ ସିଏ କେମିତି ଖାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏବଂ ଆପଣ ବି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଓଟ୍ସ କ୍ଷୀରି ଦେବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାର ଯେତେ ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଆଉ ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ ଦରକାର ଏଇ ବୟସରେ ତାକୁ ମିଳିପାରିବ। ତ ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଓଟ୍ସ କ୍ଷୀରି ଦେବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାର ହେଲ୍ଥ ଠିକ୍ ରହିପାରିବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇକି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଶିଶୁକୁ ଦେଇପାରିବେ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।